अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल चीन रिएक्शन। तो जैसा कि भारत जो है वो बांग्लादेश को काफ़ी परेशान करता रहता है, इसके अलावा जो दूसरा कंट्री है म्यांमार, उसके साथ भी बांग्लादेश के जो है वो तनाज़ात चलते रहते हैं और रोहिंग्या में जो वो मुसलमानों पे जुल्म करते हैं वो उसकी ख़बरें मिलती रहती हैं। तो इस सिलसिले में समंदर में अराकान आर्मी जो है बागी ग्रोह है एक, वो ऐसे लोगों की मदद करती है और अब बांग्लादेश की हुकूमत जो है वो उसकी हेल्प करेगी ताकि मुसलमानों को बचाया जा सके। बाकी मज़ीद डिटेल देखते हैं आज की वीडियो में। বাংলাদেশের সামনে মহাবিপদ। একদিকে সীমান্তে তৎপরতা বাড়াচ্ছে ভারত। বেশ কয়েকদিন আগে পুরীতে সামরিক মহড়া চালায় দেশটি। এরপর বঙ্গোপসাগর থেকে জেলেসহ মাছ ধরার ট্রলার ধরে নিয়ে গেছে ভারতের কোস্টগার্ড। এবার আরও ভয়ঙ্কর বিপদ বাংলাদেশের সামনে। পতনের মুখে পড়েছে প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের জান্তা সরকারও। দেশটির রাখাইন প্রদেশের প্রায় সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ শহরই এখন আরাকান আর্মির দখলে। তবে বাংলাদেশের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দেশের সীমান্তবর্তী মংডু শহরের শেষ সেনাঘাঁটিও দখলে নিয়েছে বিদ্রোহীরা। মংডু জান্তার হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে বাংলাদেশ মিয়ানমারের প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার সীমানার ওয়ালটন এসিতে ইনস্টলেশন একদম ফ্রি, পুরোটাই চলে গেল আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণে। সেখানকার সেনা ঘাঁটি দখলের সময় বন্দী করা হয়েছে ফাঁড়ির কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল থুরেইন তুনকে। শহরটির শেষ সেনাঘাঁটি দখলের মাধ্যমে বাংলাদেশের কক্সবাজার লাগোয়া মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশের সম্পূর্ণ এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিল সশস্ত্র বাহিনী। এরই মধ্যে বাংলাদেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাবও পড়তে শুরু করেছে। নাফ নদীর ওপরে যে কোনো ধরনের পরিবহন বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে আরাকান আর্মি। এমনকি সরকারের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত পুলিশ এবং স্থানীয় মুসলিমরা নৌকায় করে বাংলাদেশে পালানোর চেষ্টা করায় এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে তারা। আরাকান আর্মির মংডু দখলের পর দুশ্চিন্তার কালো মেঘ আকাশে উঠছে বাংলাদেশের। আরাকান আর্মির এমন সিদ্ধান্তে এরই মধ্যে সমস্যায় পড়ে গেছে বাংলাদেশের জেলেরা। এমনিতেই ২০১৭ সাল থেকে প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গার ভার বইছে বাংলাদেশ। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে মূলত বসবাস করে মুসলিম রোহিঙ্গারা। সেই রাজ্যই এখন সশস্ত্র আরাকান আর্মির দখলে। এর ফলে বর্তমানে সংকটজনক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে আবারও নামতে পারে রোহিঙ্গাদের ঢল। বাংলাদেশে থাকা রোহিঙ্গাদের ফেরত নেয়ার ব্যাপারে এখনও আরাকান আর্মির অবস্থান নেতিবাচক। রোহিঙ্গা সংকট তীব্র হওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তে বেড়ে যেতে পারে অস্ত্র এবং মাদকের চোরাচালান। অরক্ষিত হয়ে পড়তে পারে সীমান্ত এলাকা, বেড়ে যেতে পারে সংঘাত সহিংসতা। এরই মধ্যে তেমন ঘটনাই ঘটছে টেকনাফ এবং সেন্ট মার্টিন এলাকায়। আরাকান আর্মির গোলাগুলির আঁচ এসে পড়েছে এপারেও। যদিও সীমান্তে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী আছে কড়া পাহারায়, তা সত্ত্বেও স্থানীয়দের আতঙ্ক বেড়েই চলছে। সীমান্ত এলাকার পাশাপাশি বঙ্গোপসাগরেও বাংলাদেশের বিপদ বেড়েছে। খবর এসেছে ভারতের সাথে সাথে আরাকান আর্মিও বাংলাদেশের জেলেদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পরে অবশ্য আরাকান আর্মি তাদের ফেরতও দিয়েছে। শুধু তাই নয়, সাগরে বাংলাদেশের জাহাজ চলাচলেও কড়াকড়ি আরোপ করেছে প্রতিবেশী দেশটি। বঙ্গোপসাগরের নিরাপত্তার ব্যাপারটি এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের জন্য। সাম্প্রতিক সময়ে বঙ্গোপসাগরে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে ৭টি বিদেশি কোম্পানি দরপত্রের নথি কিনেছিল। শুরুতে আরও প্রতিযোগিতামূলক করতে ৩ মাস সময় বাড়ানো হয়, তবে শেষ পর্যন্ত কোনো বিদেশি কোম্পানি আসেনি। বিদেশিরা না আসার পেছনে দেশের চলমান রাজনৈতিক সংকট এবং সাগরে নিরাপত্তা সংকটের বিষয়টি মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এত শক্তিশালী বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি কারা?
2009 সালে এই বিদ্রোহী গোষ্ঠী তৈরি করেন এবং নেতৃত্ব দেন ছাত্রনেতা তোয়ান মারোত নাইয়ং। জনজাতি বাহিনী প্রথমে জেড খনিতে কাজ করা পুরুষদের যোদ্ধা হিসেবে নিয়োগ করে। উত্তর মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠী কাচিন ইন্ডিপেন্ডেন্স আর্মির কাছে বেশ কিছুটা সময় আশ্রয় নিয়েছিল তারা। মিয়ানমার জুড়ে চলা গৃহযুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে রাখাইন। বিদ্রোহীদের হামলার জেরে ইতিমধ্যেই সে দেশের অর্ধেকের বেশি এলাকা সরকারি সেনার হাতছাড়া হয়ে গেছে। এরই মধ্যে মংডু দখলের পরই সেই দেশে জান্তার টিকে থাকা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। জোহরা চৌধুরী সেতু, 71। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। बांग्लादेश को जो है अब दोनों तरफ से ख़तरा है। एक तो इंडिया जो है वो बांग्लादेश को धमकियां लगा रहा है और दूसरी साइड पे म्यांमार है जो कि बांग्लादेश को धमकियां लगाता है और रोहिंग्या के जो मुसलमानों पे जुल्म सितम है उनका, उसकी ख़बर सारी दुनिया को ही है। और इसके अलावा जो अराकान आर्मी है वो भी बांग्लादेश की जो साहिल समंदर है उसके भी काफ़ी पास आ गई है। तो सुनने में यही आया कि बांग्लादेश जो है वो इस आर्मी की हेल्प करेगा और जो रोहिंग्या के मुसलमान हैं उनको वहाँ से निकालेगा, उनको बचाएगा। तो बांग्लादेश जो है वो अराकान आर्मी को जो है अब म्यांमार की हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकेगा। और दूसरी साइड पे बांग्लादेश ने इंडिया को भी साफ़ और करारा जवाब दे दिया है कि अब वो इंडिया से नहीं डरते और इंडिया का भी मुकाबला करेंगे और इसमें पाकिस्तान उनकी सपोर्ट करेगा। भारत के साथ साथ बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो म्यांमार है और म्यांमार बांग्लादेश के बॉर्डर पे आके अटैक करता है, मिसाइल्स मारता है, बांग्लादेश के गांव जो हैं उन पे, शहरियों पे, मवेशियों पे हमले करता है। और अराकान आर्मी एक बागी गिरोह है, रखाइन स्टेट के ऊपर उसका मुकम्मल कब्ज़ा है और वहाँ पे म्यांमार की आर्मी बेबस है और उस इलाके पे अब अराकान आर्मी का कब्ज़ा है। और ये आर्मी जो है बांग्लादेश के बॉर्डर के बहुत ज़्यादा करीब आ गई है। तो बांग्लादेश जो है उसकी ये कोशिश है कि किसी तरह इस आर्मी को इस्तेमाल किया जाए और म्यांमार को नुकसान पहुंचाया जाए और इसको अपने इलाके में आने से रोका जाए, क्योंकि पहले ही बांग्लादेश का जो साहिल समंदर है वहाँ से कोस्ट गार्ड जो है इंडिया का और म्यांमार का, वो वहाँ से मछलियाँ चोरी करते हैं और वहाँ से डिफरेंट चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। तो अराकान आर्मी का इतना करीब आना भी बांग्लादेश ने भांप लिया है और बांग्लादेश की आर्मी जो है वो तैयार है और किसी भी सूरत में वो अपने बॉर्डर की हिफाजत करेगी। और भारत और म्यांमार दोनों पे बांग्लादेश की कड़ी नज़र है। आएगा वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।